lahi gyud diri. I was pag-abot na ako atong Lunes, Sunday I was here, the opening sa LGU. Then Monday was our budget hearing, balik ko. Then Tuesday was our Committee on National Defense, where we confirmed 32. And katong nga 32 nga batch, I think sakat atong pagsugod na ako sa Congress, mutong the best batch, and most of them are decorated heroes defending our country. And dahil isa dito, hapit na to sa mga Medal of Valor. And encuentro, grabe yun, defending our country, the state, and of course, defending the Constitution. So katong nga batch, ang tanawin ko ninyo itong hearing, it was the best batch. No? Sukat nga akong na-confirm during this 19th Congress. And grabe yun, makaingon yun ka nga how our armed forces and of course the PNP work for peace and order sa atong nasod. It's very important. Sometimes we take it for granted na sundalo na sila, pulis na sila. But the roles they were doing in having peace and order all over the country, internal and external. Unang, mabasa na nimo ang ilang biodata, kita nimo their careers, unsa pagtrabaho, di mo makita lugar. Then, balik ko sa Monday, it was our Committee on Education, budget deliberations for Department of Education. So we'll be expecting in my allocation as member of the Commission on Appointments, more teachers, and we allocated, DepEd allocated to me as a member of the Commission on Appointments, and aside the regular budget, more or less, by next year, we have almost 200 million for school buildings din sa Camiguin. That includes also new buildings. Kung mga karaan ng eskwelahan, demolish na nato, then it will be buildings and suitable for good education. With now, with Secretary Angara, Sani Angara, we were together sa Kongreso, and a good friend, gikan pa kay PPR, kay iyang papa, si Senator Ed Angara. They were together during Concon days, 1970s pa. And kami nag-uban sa Kongreso. I think sila GovXJ nag-uban po. And grabe yun yung tabangan pa diri sa Camiguin. And we were helping him sa committee. Grabe yun. For the past 6 years, in the past 2 years, 8 years, nabiyaan yung edukasyon. Sa tinuod lang, the past 6 years in the previous administration, and these 2 years, grabe yun. Grabe ang kung daghan kayo na kinahanglan, imbestigaron, hinala na yung anini, luoy kaya itong mga bata, not only in Camiguin, but in the whole of the country, na grabe yun. No? And as we, sa giingon nato, sa ingon ni Presidente BBM, na dako kay nga formation and reformation sa atong edukasyon. Especially reading, writing, arithmetic, and the fourth one, which is very important, good manners and right conduct. Which, hapit naman politika na po, dire, ginasaway ta, gina-insulto ta, and all of these things, na wala lang sila kakita sa dako nga problema din sa ato sa nasod Pilipinas. Pero makatawa lang ko kay ang ilang values gina-inject sa ato kay na may social media, it's full of lies. Puro bakak and scam. That's one thing na sometimes influence sa ato nga leading to really good morals and values. So how important is education? Formulation from gikan pa sa bata, hantod ka mahuman pag-eskwela, hantod pag-abot nimo og trabaho.
it's matod pa bugat gin nga trabaho. And kami sa Kongreso with our leader, Speaker Martin Romualdez, injecting to us na to extend the help not only with the department and this administration and beyond, congressmen, local government, na maabot yun sa mga bata and talking to them on what's on reality. Ana diha. So I was listening during the budget. I was late. Hapon naman ko nakaabot dito. But I listened to Senator Secretary Angara about his programs and how he became anak sa senador, anak sa Concon delegate, anak sa sikat na abogado po, but his values in education and doing good governance mo'y gahari ana diha. So munang makita nimo ang previous administration ug karon and the former secretary and this secretary. Grabe gyud kung mamati lang gyud ka if kung interesado sometimes di man ta interesado mamati kay mas ganahan ta adtong ginto nga bronze ana lugar. So mo nang diferensya. Kay kung magpakabana lang ka, makaingon gyud ka, ingani. But we are trying our very best, especially the president, na i-inculcate na unsa ganing reading, writing, arithmetic, and good manners and right conduct. Which usahay mahadlok ko sa kinaiyahan diri sa ato sa Camiguin na basig mawala na permi ginasulti ni the late Congressman Pedro Palarca Romualdo, gatong Mayor Arceli Molina Romualdo, na dapat nagilin siya sa atong mga bata hantod pagdako ni ang diri sa lungsod sa Mambahaw, Sintiro probinsya sa Camiguin. And I hope we're doing our best, trying our best din na lugar sa Congress with our Speaker Martin Romualdez. So then Tuesday was our CA. We were nagpaspas me. Then after that, the Department of Health, we discussed also the budget. Of course, our hospital and helping also sa atong hospital dito sa Katarman, no? And putting another hospital, mini hospital dito sa Sagay. We will mag-start na sa karong October. Mo beef up sa hospital nato sa province. So we're preparing all of these things. Whatever happens din sa ato sa Camiguin, I hope with our patron, Senior San Nicolas de Tolentino, na dili na may tabo ang mga trahedya just like what happened in 2001. But despite all of these things, gina-prepare nato atong probinsya sa Camiguin. Then yesterday, we were in Davao City and with the Speaker and 207 congressmen, and I was with the plane of the Speaker, and we discussed so many things na mag-double time kami ba? Sa una na congressman ko ninyo, kung karon ga-double time. And pagbalik na mo, gikan sa Davao, it was a very successful BPSF, Bagong Pilipinas Servicio Fair, and we're scheduling din sa ato sa Camiguin. Probably end of the year or early next year, dadong ko na din ni Speaker sa Camiguin. But tomorrow, we're going to arrange that. His staff will be coming over pag i-arrange na mo para Bagong Pilipinas Servicio Fair din sa ato. So, it was a very successful one in Davao City, and we saw the difference. Ay nindot kayo ang picture sa Davao, pero at the back, it's not that Davao City that we expected for the past 6 years. Lahi di ay. So, grabe yun. And luckily, we were daghan ng kurat. Of course, I was there sa planning, paghimuan ng Davao City, at daghan ng kurat na daghan tao dito, daghan ni Duol, daghan ni damo sa amo, even ako, lara ko sa kilid, siyempre, tagahan ako ng chance mo istorya kay Speaker, anak diha,
and I was on the sidelines interviewing people na dili para sa atos kamigin nga naingani. And it's not true because the congressmen there, the Nogralises, the Bautistas, and the other, si Congressman Marino, si Congressman Gonzales, na lugar, was there, identifying the people dito, diha. So kung kinsa tong tao ni Bautista, tao ni Nograles, tao ni Gonzales, masig gitagaan, diha. So it was instructions from the president and all of these things. Nindot pang guni maghimo kag scam, so storya, but that's their job. Gabayran sila to do all of these things, maghimo ging ana, but the thing speaks of itself na Italugar is one of those na planning going to Davao and what to do in Davao. Pero di magkatag-advertise and we don't tell lies. We don't tell lies, pamakak lang, para lang ibutang sa social media. And that's nowadays, muna siya ang mga bago nga makadaot yun sa moral values. Diha. Tumutong ingon ko, well, as I said, it was a very successful lugar nato dire sa ato lugang pag-adto namo and spreading the good news of this administration and what to do lugar. So nindot kayo and we visited one of those hospital dito sa Davao City. And we found out na wala na ingani, if not with the Nograleses and the Bautistas and the Gonzaleses, kung wala, dili para sa ato diri, diha. So, dako kay diferensya. So, the speaker, during our flight back, natulog siya sa katsot because he's so tired. The speaker, di mo na sa mukon pag-abot sa plano. Pag matana, tunga-tunga, istorya din na siya. And he was so surprised. And he said, my God, ingani dire, diba? So, nindot kayo. Then there will be another batch going there, schedule, para to help. And nindot kayo tanawon sa picture, pero sa likod, luoy giday kayo. Ngayon, naging ko, grabe, it's full of lies. Grabe ng pamaka, scam, pakitang tao, pero sa tinuod lang, mo nang ngayon ni Gov XJ, na it's a wolf wearing the clothes of a sheep. Lobo di ay, wolf di ay, kapag tanaw ni mo, sheep. Kana pa lang, maramat na kayo, binuang na kayo, ipatuod ayon because there's social media. And people, some of the social media, nga binayaran, just like Bayran karon, to destroy kamigin. And to destroy all of us. Pero, she's looking for connections na magpabayad po. Diya. So it's so funny. Makatawa ka na muni kakahitabo nato karon sa Pilipinas. Unang, you should be careful, tanaw ka, ka ni. But tanaw sa paligid sa kamigin. Tanaw sa paligid. And all of these things. Diya. And dito may pag-lunch, iduol lang sa ako, nagtuol sa ako si Congressman Villafuerte. Ingon tayo sa ako, yung sa daw nato, pag-stop sa ASF. Pero karon dito sa Camarines Sur, grabe ang ASF. And some congressmen, ingon po, na luoy man di ay kaayo. Luoy yun. It's a big sacrifice, pati yun ng mga baboy, tanan, nga pag nag-spread ng ASF. So I hope everybody, pakundrata kas politika, wakay pag-elam, ay alam po ang kamigin. Diha. Okay, fiesta, sunod fiesta, festival, all of these things na nakalusot na ta, then mabalik, tuyuon ng pagdala ng baboy, palusot, na ASF. Ngayon isa, for the first time, he was former governor, and congressman of Camarines Sur na kaingon gid siya na kuya man day
Bus no, inganion man de, patyo na tanan. Diha, it's so sad. And ginakapitalize gani diri sa Camiguin na cruel daw the local government and the barangays, hinadlupon pa nga dili butaran, but at the end of the day, dili na. And it's already in Misamis Oriental. No? I think it's in Lagunglong, then Bukidnon, tanan ba? Gabalik na put. So, grabe yun, ang gihaguan sa town, sa isa ka pagtiayon, nga panginabuhian nga baboy, kay mga piyesta, paabot ng piyesta, Lanzones Festival, then December, Christmas, dagang kay mangita o baboy, reunions, then summer, fiestas na po sa kada barangay. It's so sad na may tabo ni, nga mawala ni, pero sa ato. Tungod aning, gusto lang gupon ang Camiguin, gusto lang nga magpahimulos sa ilang lang kagalingon. Sa ilang lang kung naging kagalingon, gahunaw-naon. But the effect, the total effect, diha, everybody will suffer. And it's so sad. Ingon you go, luoy yun, mong ito pagkahuman ako, pagka-congressman, then GovXJ started his first week, and itakbo sa iya, ASF, kay Mayor EG, and all the barangay captains. So there were threats na di pinubutar, di ayaw, wala man may problema. Di na to patyo ng mga baboy, di, purot po ta kumatay. Because we don't know, after 10 years, kanon na nimong baboy nga na ASF, wala pa science nga nag-invento, nga nag-ingon nga, kung may tabo sa imo kumukha o kag-ASF. That's why there is atos Camiguin, dili na to ginalubong sa ilalong. Dito gid sa basurahan na to ginadala tanan. Why? I was governor then congressman, I said, sa agriculture, ayaw diha ilubong sa backyard. Kay daghan kay tubig diha. Sa atos Camiguin, daghan tubig. So imagine, ang ASF na baboy, imo ilubong, then ang mikrobyo ang bacteria, kung dagandagan na sila sa tubig, magbalin-balin na. So, in the near future, 20 years, 50 years, we don't know kung sa'y sakit there is Camiguin. And the next generation, problema. And the whole country, if that's happening. So there is ato, we prepared na pag na-ASF, pag namatay ang baboy, datong yun dito sa atong basurahan. Diha, because it's safe, walay tubig, paglubong, and we don't know. We don't know. Because ang atong program, there is a Camiguin, it's not only today, but the next 50 years. I-prepare na itong Camiguin, the young ones, among apo, and kaming apo ni Ichi o ni Nikki, and si Danil, sa inyong mga apo, inalan, pag-abot-anan nila, na insakto itong gimuhon. We're always on the right track. Di na kita ng banatan ka, kay tubig, kuryente, and all of these things. And when I mention about water, napita na nako ni si Congressman Bambi Imano, niingon sa ako, ingon sa boss, because he thanked me, because nasa ihangyo sa ako, na akong i-deliver sa iya. Niingon na sa boss, salamat kita, naagid ka, Gadsan Angel, give ka sa Northern Mindanao. Iko dilioy, kitang tanan, nagtrabaho na. And he said, nananaw ko sa Facebook sa imong kundra, sa uy, puro bakat. Inko, you mentioned that sa imong program, sa Magnum. Isa kabalo ka ba nga kami, ako, gobernador ko, wala may tubig sa Taguluan, bisong saan ako release? So karon i-privatize ang tubig nila sa Taguluan, Pibidec, and Equiparco. Mo'y ilang gitahasan, ilang gikontrata para i-privatize kay gikan diha sa Misamis Oriental. Ang Governor Onabia was with me sa lunch. Si Pedro Onabia, nagtawag pagani sa karon on my way. Nag-ingon din siya, boss, saya, kanay yung tubig, bisik-bisikan na ninyo. Kami, in the next 10 years, Misamis Oriental, ang Cagayan de Oro, wala'y tubig. Wala na tubig. So, karon na may na nakita ng source, and Equiparco, willing to finance, to put all of these things, i-prepare nila in the next 10 years and 50 years. Kaya kung dili, usagdan nila, wala na tubig. Karon ganis, Cagayan, I was there last week, wala tubig. My God,
mahurot, hinay kaya, gabigay ka na magpapuno sa mong tangke. So all of these things na, I don't know why is it na bakakan ka kamigin para mo fail ko as your leader, as your congressman. No. I will fight back na dili pwede magpatunto pa. Let's not matod pa what on ang values nato tungod lang sa bakak. At the end of the day, who will suffer? Kita. E buhi man ta in our time today, kita ang buhi. But how about our children, the young ones, and our grandchildren? You have to think about it. Nindot kayo mag-advertise, pero grabe po sila kahipokrit. Kaysa ilang balay, na tubig. Masuko kung wala'y tubig. See? All of these things. And telling people na dagan ng sapa, ano, pwede ka mo inom sa sapa? Sige, dito ka inom. Ikaw, inom. Ayaw ang tao sa kamigin. Ayaw ang taga-kamigin, ilara, nga daghan ko ng sapa. Ikaw, mo inom diya, huwag maligo. So, full of lies, full of scams, and at the end of the day, who will suffer? In our time today, kita nga buhi. But how about the next future? How about the next future? Muna makita ni mong infrastructure nato dire, muna to karon. Sample na lang, ana na lang covered court. Covered court, nagsugod ta when I was congressman, PPL, 4 million. Then nabot kay Kong XJ 6 million. Karon nag-release ko dito sa Baylao, sa Abu, ang moray lugar ni Kapitana Ruchi Chan. How much ang isa ka covered court karon? 10 million. Muna ingon ni Kong Bambi, bay, kung dili na mo himuon, wala na may tubig, boss. In the next 10 years. And we will suffer. Kita kay buhi kumanta karon. So kinahanglan ay private sector mutabang sa ato. I-coordinate niya sa PBDE and with Governor Onabia. That's the real story. Pero dire, kahit kung gusto ba, mahal, no? Wala. The cost doesn't matter. The important thing is you have to drink safe water today and for tomorrow. Dili na sa sapa, nga daghan sapa. Diba? If you listen, if you look, iba ni buang. Iba ni hypocrite. Because in their house, ilang balay karon, abrihin na ilang gripo. Gikan ba sa sapa? Gikan ba sa water tank? No. No. It's our water system. And we have to do something na for the next 50 years and beyond. Muna siya. Yeah. So that's why, as your congressman, I have to work hard. Di lang relax lang ko. Kung kaganina, sorry, Consihal Nelper, wag ko nakato siyang birthdays. Cons Nelper's birthday. Because, dead tired, and I feel relaxed is kamigin, nga makatulog yung ayo. Sleeping the whole day with all this. Pila lang kaadlaw niya, Putus Manila, gugod. And worse, baha, ulan. When we took off sa aeroplano gahapon, luckily, hasta ito pakabot na ako, walay ulan. Pero pagkadaw-gabi, tanan-tanan. And tanawa sa TV. Kada kutkot nila silang kanal, puro basura. Imagine, as what President BBM said during his SONA, 5 days before atong dakong nga bagyo, ang ilang paglimpyo sa mga kanal is 40,000 tons of basura. And now, I don't know how many tons ikuha na po ang mga estero, ang mga flood controls, di yun magagawas ang tubig, kaya puno sa basura. Pero tanawa diri sa atos kamigin. I want kamigin clean and beautiful. Nag-uol ka nga minigo, but Amy Marcos promised that she'll be coming this month para tabangan ta sa atong basura. Para sa imo, para sa ato karon, o sa mga bata. Nangiyanin kamigin. Kita nimo magbaha ta, magulan ta, muhupa ang baha, walay basura sa kalsada. See? And these people telling matod pa, diskurso, full of lies, and they like it here. Diyan. Kung matingala kay ka, maguna-una ka. Kung ako, ordinaryo citizen, kuning gibuhat sa akong mayor, kuning gibuhat sa akong gobernador, kuning gibuhat sa akong congressman, I will live here. Diyan. Diri ko, because I feel safe,
And it's so nature dire sa kamigin ana diha. So, that's the difference. That's the difference. But anyway, ayun nga ko, I'm so happy. As I said, pag mata ako, may hapon ako, I miss breakfast, I miss lunch kanina, then tonight dinner, ligo, anidre, and seeing all our barangay kapitans nga ginainsulto, nakaminos pa. Just because you're that educated, may ngana ka. Where's the values there? But look at our barangay kapitans. Not only in Mambahaw, sa Intiro Camiguin. Tanawaragot imong pagpamuyo. Ana diha. Kung nakakadiri, run out, abay nangawat sa inyong balay. Nga walay nabilin. Isarado, di pagit full ng sarado. So that's the difference there. Ana diha. Pero ginainsulto, isang unsalay tawag. Of course. Ana diha. And tingnan dahil nga mahadlok ko sa kapitan. No, it's not mahadlok. Mahadlok nga ang barangay, ang taga-barangay, makadungog sa inyong pamakak, sa paglinda, sa pag-ilad, sa taga-kamigin. Mahadlok yun, sirhan yun ka. Number 1, di ko kabalo. Sirhan ka, kay pangit ka. Ikaduha, sirhan ka, basig, balbal ka. Ikatulo, isirhan ka, basig, baho ang imong baho.